Hello everyone, how are you today? I hope that all of you in good condition. Okay, in this occasion, I would like to review about overs and suggestion. We have this material in the first chapter. Okay, let me scroll here first. I just want to know that all of you already known about this, right? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. And then suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. So jadi suggestion itu kan saran ya. Kita memperkenalkan memberikan saran kita terhadap orang lain mengenai ide atau rencana, tetapi suggestion itu bisa diterima tapi juga bisa ditolak ya. Seandainya misalkan we don't have any plan on this weekend, oh that's better we can go to the beach, we can play sand that. Tapi ada juga yang bilang no no no, I just want to stay at home, you know it right now the condition and blah blah so on gitu. Jadi tergantung bagaimana pada saat kita menawarkan itu, ide kita itu diterima atau tidak. Okay. Now about social function to facilitate interpersonal communication between different people. Ya, tadi seperti yang memang ucapkan tadi. Pasti kita kalau memberikan ide, gagasan, rencana itu perlu 2 orang, 3 orang atau bisa lebih gitu kan. Jadi kalau memutuskan untuk diri sendiri, ya itu diri sendiri yang berbicara, itu feeling yang mengatakan gitu kan. Kemudian di sini when making suggestion we often use the following expression. Jadi biasanya ada ekspresi-ekspresi yang kita ikuti, seperti contoh di sini ada let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you made, want to change, I think, I don't think. Itu biasa ekspresi yang kita gunakan untuk ya making suggestion. Nah, materi ini sebenarnya sudah share di PDF-nya ya. Jadi kalian bisa ikutin aja melalui PDF. Jadi seandainya bingung dengan yang di sini, jadi kalian bisa buka gitu sendiri di PDF-nya masing-masing. Oke, ini juga sudah ada. Let's take a look at the sentences structure to suggest something. Jadi di sini ada komposisinya yang bisa kalian gunakan. I suggest that he cleans. Ya, sebenarnya ini kita ada sedikit memperbaiki sedikit ya. Jadi kalau misalkan ini kita bisa menyebut I suggest that he cleans his room. Oke, karena ini kemungkinan besar kata-katanya ini dalam bentuk simple present sehingga kita memerlukan tambahan s. Oke. Kemudian we recommend that she reads The Hunger Game. I propose that a report should be sent in. I put forward that we work together on this. Sama sini ya. Karena kalau misalkan kita dalam bentuk lampau, itu kata-kata ini ada menggunakan apa? Suggested, right? And then ada recommended.
right? Dalam bentuk lampaunya ya. So, dengan begitu, ya pasti kalau misalkan ada seperti ini, pastinya kalian tidak melupakan bentuk simple presentnya ya. Uh, she reads, or maybe he works, something like this. Yeah. Okay. Next, go. Responding, ya, responding itu ya akhirnya kita merespon dengan suggestion ya, dengan apa yang mereka sarankan buat kita ya. Let's go to movie ya. Kalau accepting ya let's go. Kalau declining atau menolak ya no thank you, I don't feel like going gitu kan. Balik lagi, when you refuse declining someone, you have to use apa? Polite. Kita harus tetap menggunakan yang sopan. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Kadang-kadang kata-kata kita itu ya buat kita tuh udah biasa denger gitu ya. Misalkan mem bilang kalian ini memang pemalas lah gitu kan. Tapi mungkin ada orang yang ya ampun, udah belajar dari malam buat persiapan pagi hari ini, kemudian pagi hari ini dibilang malas gitu. Ya, maksud hati padahal cuma bilangnya, aduh jangan jadi pemalas dong gitu ya. Tapi ternyata ada. So, that's why I said that when you want to decline someone's suggestions, itu please think about that for the words, for the sentences, and etc. Jadi pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke. Ini contohnya kalian bisa lihat di buku ya. Bukunya dalam bentuk PDF, jadi harus buka handphone masing-masing. Nggak apa-apa, zamannya zaman online. Kita serba online. Ketemuannya pun juga harus dengan online. Jadi nggak apa-apa. Oke, nanti kalau sudah kopi darat, semua sudah baik, ya kita bisa melakukan hal yang lain lagi dengan yang lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna, dan yang lebih lagi. Oke, back. I think you should go and meet her gitu. Jadi kalau misalkan mau accepting suggestion ya, you have to say okay if you say so gitu ya. Okay, I'll be there. Atau bagaimana? About declining, sorry I can't. I have previous engagement. Ya mungkin gitu. Kalau ada pasangan yang kira-kira jawabannya sorry I can't, I have previous engagement, kayaknya berbau-bau laganya mau gimana nih kayaknya, bukan berdoa loh ya. Okay. After suggest, we talk about offer. Ya, offer. Suggest itu saran, offer itu menawarkan kan. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Ya, ada physicalnya nih gini ya, menawarkan bantuan, menawarkan misalkan you have a good book, you want to read this book, misalkan begitu ya. Offer can be given in term of food. Tadi yang bilang buku bisa food, money, solution, friendship, or a virgin. It can be taken of reviews, tapi sama aja bisa ditolak gitu. Semua hal yang bagus itu tidak tentu mendatangkan hal yang baik ya. Bisa juga ditolak, jangan salah. Adalah social function to facilitate interpersonal communication between different people. Social functionnya sama dengan yang suggestion tadi. Gitu. Suggestion dengan offers itu sama. Memerlukan dua orang yang berinteraksi atau mungkin lebih dari dua orang untuk beraksi. Misalkan kita in a meeting pasti lebih dari 2 atau 3 orang gitu ya. Kemudian example-nya ya, when making offers, we often use the following expression like this. May I, can I, shall I, would I, how about I. Tapi ingat lagi ada formal dengan informal yang harus kalian pahami gitu ya. Di sini juga ada contohnya lagi. May
I give you a hand gitu. Tapi ingat ya, hati-hati jika kemarin ada yang menerjemahkan kalimat itu artinya apa namanya, may I give you a hand, bolehkah saya memberikan tanganku padamu gitu kan. Maksudnya itu bukan memberikan sebuah tangan, tangan ini tidak, tapi itu seperti meaning ya, artinya memberikan bantuan. Sama sih sebenarnya dengan kayak I'll help you seperti itu. Shall I bring you something? Would you like another piece of cake? And so on. You can read it by yourself at home. Okay, kemudian responding to offers juga sama. You can receive accepting or you can receive declining, depend on the person that you are talking about with. Okay, can I help you? Yes, please. I really appreciate it. Atau ada yang mungkin menolak, it's okay, I can do by myself. Okay. Seperti itu. So you can try to take a look of the example here. After that, I just want to say that this material, I know it. That maybe for you it's a little bit easy. I can understand because in our daily life we also use this, right? When we meet somebody else, kita juga sering kok menawarkan bantuan, menolak tawaran orang. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Inggris itu tidak hanya belajar yang berada di dalam buku aja sudah, enggak, tapi itu juga bisa gitu. Maksudnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris tidak hanya perlu wait for me in this channel, in this Zoom or apa saja nama aplikasinya, tapi bisa di mana saja dan kapan saja, paling tidak ada lawan berbicaranya gitu ya. Bicara sendiri juga nggak apa-apa ya. dulu memang juga belajar begitu. I used to stand in front of my mirror gitu kan. Saya berdiri di depan kaca, kemudian I tried to speak everything. I just want to see I just want to see body language saya ketika saya berbicara dalam bahasa Inggris itu gimana, ekspresi saya ketika saya belajar bahasa Inggris itu gimana, apakah ada something yang unik, ada sesuatu yang unik atau tidak gitu ya. So you can try it at home. Ini apa? Let's take a look at the sentence structure to offer something. Ini misalkan dengan model verbs, ada subjek dengan objeknya. Would you care for another cup of tea? Shall we take you there? Ya, oke. Contohnya sudah banyak. Kemudian di situ nanti kalian bisa lihat ada latihannya. So you can open your book. You can try to answer each one of the question. But here, before I close mine, kayaknya memang mau beri yang ini dulu deh ya. For example, like this. Wait a minute. Yep. I have 3 questions here. And this is the first part of give the best suggestion for your friend based on the situation given. Nah, ini misalkan begini nih kan, ada gambaran situasi gitu. Kemudian coba kalian membuat jawabannya. Ini misalnya begini nih. Your friend, I lost my handphone at school. I've been looking for everywhere, but I still can't find it. Nah, what should I do? Nah, jadi kira-kira apa ya yang akan kalian jawab di sini? Tuh. Okay, got it? And then number 2, the teacher always comes late almost every day. Oh my goodness.
You always come late almost every day. If you come late again tomorrow, you will be suspended. Siapa ya yang dulu hobinya datang terlambat, bangun 6:40. Wah, keren dah. Jadi Valentino Rossi dah jalanan, kan? Udah datang telat lagi. Your friend, okay, yes sir, I will try to come earlier. A moment later, ini kalau ada suara SpongeBob cocoknya. A moment later, my teacher just warned me because I always come late. I actually should have my parents in the market every morning. I don't know what to do. Nah, ini alasannya sih sebenarnya bukan alasan kenapa-napa nih ya. Alasannya sangat mulia sekali, membantu orang tuanya. So, what will you suggest to your friend about this case? Number 3, your friend Brooke keeps bullying me every time I meet him this morning, and he pushed me and I stumbled and fell. I'm sick of him. Should I revenge him? Gitu ya? Ini gimana nih? Balas dendam kagak nih gitu kan? Jadi di sini kamu akan menawarkan apa suggestionnya ya, saran kamu buat dia apa begitu to face this problem like this. Nanti jawabannya mem kirim aja nanti ya di Candy CBT. Oke. Sekarang kita pergi ke mana? Ke sini. Oke. Try to give an over based on the following situation. Oke. Mudah-mudahan sih kebaca ya. Aku kayaknya nggak kebaca. Coba sebentar ya. Please wait a moment. I will try to make it wait. Okay. Kita besarkan. Oh my god. I hope so. Lihat ya. Tadi yang tadi bagaimana yang tadi? Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Okay. This is the second. Okay. The first about the suggestion tadi ya. And then now over. Your friend is exhausted after having exercise. You over apa nih? Kamu nawarin apa nih sama dia gitu kan? Number 2, you see your sister has some difficulties doing her homework. Ya, jadi kamu melihat suatu situasi di mana saudara perempuan kamu sedang mengalami kesulitan mengerjakan PR-nya. Tawarannya apa nih? Oke lah dek, biar kakak aja yang ngerjain gitu. Nggak gitu juga kan. The third, you see an old man trying to across the street, right? You over apa nih? Nah, di sini sih kata-kata depannya sudah dibilang would you like gitu ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata would you like ya udah terusin aja gitu apa gitu nanti. Okay. Balik lagi deh ke kecil. Sudah, and then we go to the last, this one. And I try to make bigger. Okay. Complete the following dialogue by using the most appropriate expression of accepting a suggestion, declining a suggestion, accepting an offer, or declaring an offer. Tapi ini mungkin tidak semuanya begitu. Jadi tapi ini hanya like a example that later after this review and then I give you tasks.
I'm going to give you English test, English daily test, okay? Sabar tapi ya, nyusun dulu ya. Okay. What is it? The first case, kasus yang pertama. Pedro, one of our classmates will have birthday tomorrow. Why don't we make a surprise for her? Oke, nah gimana nih ya kan? Kamunya gimana gitu? Jawabannya apa? Sudah ada panduan belakangnya tuh ya. She will be happy. Gitu. Number 2. Can you really lift the table by yourself? That table seems heavy. Would you like me to lift that table? Oke. Ini Nelson nih jawabnya apa nih? Blah, blah, blah. I'm okay. You could have Peggy over there. She's moving some chairs. Oke. Oke. Kayaknya situasinya di ruang kelas deh ya kayaknya. Kapan masuk kelas kangen sih sama kalian, maksudnya kangen dalam artian kata biasanya kita sama-sama ketemu yang temen ya gitu ya, walaupun ya tidak jarang kita saling berargumen gitu kan, berbeda pendapat. Apa tadi yang istilah anak-anaknya gibah apa sih tadi pagi, gibah ya tadi pagi di kelas udah kayak gitu. Everyone missed that. Okay, number 3, the third case. Okay, let's go. Your friend, I have some sandwiches in the kitchen. Do you want some? Nah, sekarang tergantung kamu gitu. Tapi jawaban di belakang clue-nya adalah I'm still full. Clue-nya di situ adalah itu. I'm still full. Apa full? Kenyang. Oke, nanti di sini sudah mem siapkan tadi. Berarti 3. So you have 9 questions. Ya, kamu punya 9 question. So you have to open your Candy CBT. Masa kalian bisa cek di sana saja begitu. Mudah-mudahan kalian bisa ngejawab semuanya ini. Dan kalian tetap sehat serta bertahan dalam segala macam situasi yang terjadi ya. Kita semua tahu bahwa kita sekarang harus lebih berjaga-jaga. Boleh kok keluar, cuman misalkan ada sesuatu hal yang penting, kemudian jaga selalu prokesnya, protokol kesehatan. Ya, pulang ya mandi, pulang ya maskernya dilepas. Jangan menunda segala sesuatu. Seperti yang Mem bilang di awal, ya. Jangan menunda apapun itu. Karena waktu tetap berjalan ke depan. Tidak pernah waktu itu mundur ke belakang. Kalau waktu bisa mundur ke belakang, saya pun mau memundurkan waktu dan memperbaiki semuanya. I want to fix that all gitu ya. Tapi kan gak mungkin. Emang ada pintu Doraemon apa? Okay guys, thank you very much. This is my review. And ini ada N-nya nih, my review and the tasks that you have to finish that, and you can find it in your Candy CBT. Okay, thank you so much. Goodbye dan salam sehat. Sehat-sehat terus ya. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Okay. Goodbye.